Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav, majstor Miku i Stefija znate. U ovom videu vidjet ćete pokušaj kasne setve na ražane ostatke suncokreta. Znači ovo je negdje oko 15. maja bi trebalo da sve bude urađeno i posejano, pa ćemo da vidimo kako ćemo to da izvedemo. Plan nam je da bacimo osnovno đubrivo, pošto je zemlja dosta loša, a i ova raž je to iscrpela. Potom da ja uradim 2 puta tanjiranje, da jednom pređem spremačem da poravnam i da Mika poseje suncokret. Pa ćete to moći da vidite sve u ovom videu. Cela kompozicija je krenula na ovu Stefanovu njivu. Evo vidite, i ova njiva nije obrađena. To je čovjek bavio se stočarstvom, odustao. I pošto ovdje kod nas nema prevaranata, on je čovjek rešio da ipak ne radi to, pošto više nema stoke, to je dobio po uslovnom grlu. Da ga ne bi posle još tužili ovi iz opštine ili iz ministarstva. Uglavnom, iza mene, evo sad ćete vidjeti kad spustim tanjiraču, nalazi se i Mika sa rasipačem i to ćemo, znači, sve odjednom da uradimo. Evo, približavamo se njivi gdje je ova Stefanova raž. Bacit ćemo đubrivo, ja ću zatanjirati i spremirati i onda ćemo posejati Stefanu suncokret. Nadamo se da će uspjeti i da ćemo potrefiti pred ovu preksutrašnju kišu koju najavljuju. Stefan i Mika sipaju đubrivo, a ja sam krenuo ovdje u dijagonali da otvorim, da uvatim AB liniju, pošto ću ovo u dijagonali prvi put da pređem, da bi se što bolje istanjiralo. Znači idem u dijagonali. Dijagonalno prvi puta posle u pravcu tanjiranja. Nadam se da će tako lepše ispasti. Da je palo malo kiše i ovo i dalje je to presuvo. Znači ovdje idem nekih 12 na sat. 13. Da. Možda i jače, možda i 14 čak na sat. Da, ali ne znam, da ćeš moći svuda tako da juriš. Posebno ovdje nisam ja sad prošao, pazi. 13 na sat. Evo vidite, kralj stočara i Mika su nasuli deo đubriva. Stefan nu je žao, i kao i nama, da ova njiva stoji bez veze. On je skinuo raž ovdje. Ti si uradio, Stefane, baliranje, seno obično, tako? Senažu raž. Dobro, i sada ćemo mi tu pokušati da posejemo suncokret. On se nada da će dobiti nešto suncokreta. Pravili smo neku matematiku, treba oko 1900 kila po hektaru da ima da bi izašao na nulu, pošto je veliki ulog. Arendu je već platio i sad se nadamo da će to sve biti dobro. Najavljuju za 2 dana kišu i trebalo bi da nikne taj suncokret, iako je sad ovo već, mogu da kažem, prilično kasna setva, znači da oko 15. maja će biti posejano. Uglavnom, jesam dobro rekao, Stefane, šta ti očekuješ? To što sam ja rekao ili nešto drugo? Očekujem kad se propade, nek se propadne ko svijet. Neće se propasti, ali... Šalim se, to večno propali. Nadamo se, dobro, bit će dobro. Dobro, evo, Mika i on će nastaviti sa bacanjem veštaka. Ja sam rešio da radim ovdje prvi prohod u dijagonali. Čućete unutra u traktoru, ću vam ispričati zašto to radim. I nadamo se najboljem, njiva ima skoro 10 hektara, ima dosta posla. Da smo na vrijeme jutro skrenuli, bila je šansa možda danas i da se završi, međutim male su šanse, ima puno sad tu da se radi. Ja imam najmanje 6 sati da tanjiram, tako da sutra se nadam da ćemo uspjeti da posejemo. Eto, to je to. Vidite sad kako ja to dijagonalno idem. Evo vidite i Miku kako razbacuje đubrivo. Sad zašto radim dijagonalno? Naravno, ljudi koji znaju, njima ovo nije potrebno da se ispriča, ali većina ovih mladih ljudi koji nisu ovo radili treba da nauče. Tako da se u dijagonali radi prvo tanjiranje, zato što se tim dobija bolje zatrpavanje žetvenih ostataka, bolje se iseče plastica i kada se posle ide u pravcu, onda u nekoj teoriji trebalo bi sva zemlja da se pokrene i trebalo bi da bude dobro zatrpani žetveni ostaci. Ovdje nema mnogo žetvenih ostataka, to se uglavnom praktikuje kad se radi kukuruzovinište,
međutim, ja mislim da i ovdje treba tako raditi, zato što bez obzira na sve, treba što bolje zatrpati. Ovo nije to, ovdje nema toliko nadzemno ostataka, ali dole je koren izuzetno masivan i jak, tako da njega treba zatrpati. I vidjet ćete poslije kako će to ispasti, pa komentarište da li sam pogrešio ili nisam što ovako radio. Evo vidite, Mika je tu negdje već na pola njive, dok sam ja 1,7 hektara tek uradio. Znači negdje šestinu. Ima još dosta da se radi. No, ovo je sigurno scena koja se rijetko viđa na njivama. Ovo je zaista rijetkost da nas pogodi zrno ovog veštaka i da umalo da se sudarimo. Ali uglavnom ide dobro. Evo vidite, sad sam već prilično odmakao, već nekih skoro 2,2 hektara i ide to, za nekih 35 minuta. Za sad odlično. Stefan tamo čeka, mislim da on nema potrebe da čeka. Nema više veštaka, je sad jedino hoće nešto da vidi šta još to oni Mika se dogovorili, nemam pojma. Oni će otići dalje da rade, Mika ima druga posla, a ja ostajem ovo da radim dok ne dođemo do onog dela kada će opet biti potreba neko od njih na njivi. Evo sad vidite, ovdje sad sklapam ovaj deo. I ovo što sam primijetio, najveće džombe su ovdje gdje je ova ponovo krenula raž. Znači tu vidite kako kida, tu ne radi sitno i tu će u drugom prolazu ima da skačem kao lud. A inače sad evo ovaj deo sam uradio, evo približavam se 4 hektara. Ide to solidno, 4 hektara za nekih 70 minuta. Malo ono tamo dole, onaj špic kad sam radio, to je bilo gadno, verovatno će tako biti i gore ovaj špic kad dođem do njega. Uglavnom, dobro je. Stigao mi je Stefi s ručkom, tako da evo sad sam tu oko 5 hektara, sad ću napraviti pauzu. Kao što vidite, napredujem dobro, evo ovdje sam izašao na ove vratine. Tu je znači 730 metara je dugačka ukupno njiva. Ostaće mi još ovaj jedan ćošak od nekih nepunih 2 hektara. I sada ću verovatno krenuti ovdje da idem drugi prohod, da mi ne ostane sve drugi prohod, da bude sve grbavo ukoliko jako počne da skače i počne da muče leđe. Ja bi onda malo radio ovdje, malo ovdje, tako da kako kažem, miksujem da ne bi otišao skroz sa kičmom offside. Evo vidite sad 7,7 hektara će sada prebaciti. A nikada treba, evo ga 7,7. Znači oko 4 hektara na sat radimo ovako bez okretanja. Znači realno je nekih 3,5 hektara. Krenuo sam drugi prohod. Uradio sam 3 kruga, 4 koliko. Svaki krug je oko 50 i neki ar. Zašto je dugačko, međutim evo vidite u kom položaju sam. Ovako mora da budem, inače ako se ispravim gotovo je. Ovo je strašno drmusanje. Leđa su mi pod ogromnim pritiskom. Znači idem nekom minimalnom brzinom, 7,5 na sat, ispod toga nema logike uopšte ići. Evo vidite šta je. Malo su mi preduvane gume, ali moram zato što je teška tanjirača. I evo sad haos, znači trese, ljulja, udara, ne znam, po 2 kruga, pa onda ću opet onaj ćošak raditi, valjda ću izdržati. Mislim, lepo, nisam imao već sad par mjeseci problema s leđima, ali ovo teško da ću preživjeti. Ovdje možete vidjeti, ovo sam duplo prešao, to se crni. Imam nekih
Sad bi trebalo oko 3 hektara da sam duplo prešao. I 8,2 nepuna jednom. Znači imam još jednom oko hektar. I ovdje nešto više od 6 hektara ovaj drugi prohod. Ne znam šta drugo reći, strašno je. Sunce polako zalazi. Ja imam još sigurno sat i po posla i ovdje sad nema šta. Morat ću prekinuti s ovim snimanjem. Naravno ujutru kažem imamo spremiranje, ovdje sam na ovom bregu prekinuo ovaj drugi prohod, malo sam sad nekako našao neki položaj gdje me strašno je bolu leđa. Ovdje možete sad vidjeti u ovom pregledu šta sam uradio. Vidite, 8,54 hektara prvi prohod i evo nepunih 5 hektara drugi prohod. Tako da eto još jedno sat vremena imam, sat i po pardon. I nadam se da će onda konačno to biti gotovo, ali uvatit će me mrak. Vidjet ćete detalje iz sutrašnjeg dana. Ovo danas po mraku nema potrebe šta da vam snimam. Ide nekako, vidite kako ovo skače kao na reli, uvijek idem samo 8 na sat, ali izdržat ću nekako. Toliko za ovaj dan, nastavljamo sutra. Vidite, sad je zakačen setospremač, Mika je došao sa sejalicom, odmah ćemo da krenemo. Evo ja sam napravio već jedan krug sa spremiranjem, sinoć vam nisam snimao dalje, vidjeli ste kakvi su uslovi bili, pao je mrak, negdje do 10 sati sam završio. Ovo je maksimalno najbolje što sam mogao da napravim iz 2 prohoda. To nije tvrdo, samo što je dosta onako neravno grbavo, ima ovih rupa gdje naiđe na neki bilo kakav busen, da li raži, da li trave, on čupa busen i automatski pravi rupu. Tako da evo sad vidite kad spremač prođe on to zatrpa i trebalo bi da ima normalni setveni sloj u kišu promiče. Uglavnom vidjet ćemo, možda nas i kiša otera, što bi bilo i možda i najlepše. Ali ne verujem da smo te sreće. Uglavnom krećemo pa ćete vidjeti dalje detalje. Evo vidite, ja sada slušam podcast istorijski i radim. Sad je već bolje nego juče, iako i ovo neravno, ali ono juče je nepodnošljivo bilo. Jedan prohod ovdje je otprilike 42-3 ara, tako da što se tiče toga ide brzo, trebalo bi neki 10 krugova, 11 da bude gotovo. Evo vidite kako ova masa pravi probleme, hoće da guši, Mika je tu pored, nema ovdje od brzine ništa, mora da se radi kako teren dozvoljava, ali najveći je problem ovo što guši ova masa. Ovo je jako žilava, ovi ostaci i raži, kako da kažemo, žilava je raž.
malo nešto sporije. Inače idem 8,5 na sat, 8,6 tako. Sad idem 6,5 zato što je malo neravno i onog sejalica kao što vidite malo skakućka pa da ne bi ni nju oštetili, a i da bi lepše posejala, da bi bio bolji sklop. Inače baterije one ne toliko, uglavnom ovi ispred čistači pomere malo te usenčiće i onda one ide poravnije. Uglavnom to je to, dubine ima, ide nekih 5-6 cm, što je skroz ok. Sad, ovo je sve sad prašina, znači čekamo tu kišu što se najavljuje, pa verovatno će biti dobro ako ona padne. Evo sad će još malo kraj. Ovdje moram do komšije pošto je strana, a oni to ne rade sa navigacijom i nezgodno im je. Ovdje je sad do duše ravno, tamo u bregu je strana. Posajem 18 redi, ispratim njega sada, negdje bi ušao u njega, negdje bi ostavio po metar i veću razliku, pošto vuče malo i na ovu i na onu stranu. Tako da posajem do njega 18 i onak ću ovdje ako bude koji klin usejati i to bi trebalo da bude to. Vidjet ćemo posle na kraju koliko je trajalo ovo, ali sad je 1:25, do 2 bi trebalo da bude gotovo, a krenuli smo negde oko 15 do 10. Nisam sad siguran, uglavnom to bi trebalo da bude tu malo jače od 9 hektara kad završi. Evo sad to spremač spakovan, ja sam završio, vidite da se dobro usijale ove koplja ova. Daleko je to od nekog sjajnog spremiranja i od odlične pripreme, ali bolje ne može. Najveći problem prave ove zeleniš što je istero, znači ovo što se podmladilo, znači tu je isteralo do po pola metra i tu je ogroman problem, taj zeleniš guši, znači to je pravilo problem i u tanjiranju zato što je čupalo onda veće buse, a i sad što guši. Što se tiče ovog Mikinog sejanja, vidite nije to baš tako sjajno, posebno gdje ima isto i ove mase. Nije to tako dobro gdje ima mase, ali šta da radimo, bolje ne može. Bojali smo se da krenemo u oranje, oranjem bi naravno ovo sve zaorali. Gore bi bila čista zemlja, ali ne znam, možda bi uspjeli da pripremimo, da smo imali još jednog, nas dvojici smo još da oremo jedan da je išao sa spremačem. Uglavnom vidjet ćete sad ovdje još detalje malo iz traktora sa sejalicom, kako to kod Mike izgleda, da li štrucka. Sad to nije toliko neravno, samo što kažem vam, nije to savršeno. Ima oko 9 hektara, ipak ne 10. I sada ja idem da vidim da li će Stefan htjeti da to prskam odmah dubinsko ili šta ćemo dalje. Evo, kao što možete da vidite u 9:40 sam počeo, u 1:52 sam završio, znači to je 4 sata i 10 minuta. 4 sata i 10 minuta, ovdje vidite površinu 9 hektara, tako da je to super. Uglavnom, nadam se da vam je bilo zanimljivo ovo. Hvala vam na gledanju ovog klipa. Ako do sad niste zapratili moj kanal, obavezno zapratite, ostavite lajkove, komentare. Ako želite možete da uplatite ona članstva da pokrenemo algoritam. Ako ne, opet lepo, obavezno delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!